जय सेवालाल मार गोर भाइयों भैया झूठो बड़ा जर कारण जर के लागे आप मीटिंग ने हार गया आप आंदोलन करण हार गया आप पूरो 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 हार गया आप जो को आप 15 तारीखे ने जो को विनोद भाऊ जो को आप जो को आप पदयात्रा रखाड़ो 15 तारीखे जर पदयात्रा फिक्स करे हो आप तो આપણે યુવા છાપરું પૂરે એકત્રિત આવવાનું કરજે સમાર ભાઈઓ આબ એને 15 તારીખે ના હુકાય સારું જો ઘરે પ્રયત્ન ચાલુ છે ઘણો કટસ મળે જાય માત્ર તો હરામ કરો આપણે સમાજ મેરે પણ એને જો આપણે સક્સેસ કરે છે યુવા જાવર એકત્રિત થાય જો આપણે સક્સેસ કરે છે आणि ये यात्रा जो आपण जॉइनिंग घ्यायचं करता आणि मला हात जोडून से नम्र विनंती सर पुरे जत्रा बी तांडो तांड पदयात्रा चालू आहे पदयात्रा सामील हो पुरे जॉईन हो कारण की जन आपण जॉईन या येते आपण देख जो को आपण डायरेक्ट होते तिथं मुंबई ले जायचं पुरे पब्लिक आहे ना ये सारू आपण जो को 15 तारखेला पुरे एकत्रित आणून गरजेचं मार भाईओ मग તમે આજે કોણ આખી રોજ એના ઘણો એને જાય કોણ દેર કરણ ઘણે કટરસ મેલે છે કઈ મોટે લોક એને આપણે સક્સેસ करायचं काही वेळ जायचं जीव चलको तरी चालेल पण येन जो आपण सक्सेस करायचं ये सारू 15 तारखेला कन्फर्म आहो शेन मार हात जोडून जय सेवालाल भाईओ